Bom dia a todos. É muito grato para mí estar de novo na Oeiras, na nova Acrópole Oeiras, e neste espaço onde temos já feito muitas actividades. Muitos de vocês já me conhecem e sabem do meu imperfecto espanhol e do meu imperfecto português, ou seja, o do meu portuñol que se va entendendo y que quizás llegue a patentar, porque los portugueses se entienden y los españoles se entienden también, una lengua que entienden los dos, básicamente. Esta es, no sé si a cuarta actividad, creo, o a tercera o cuarta, todos os anos, he dicho a profesor Pablo Lusao que gostaría, pelo aniversario, sendo 17 de febreiro, facer un mini curso, un pequeno seminario de 3 horas, sobre cada un dos sus libros. Então, pues, ya fixemos a Expulsado de Besta Triunfante, e fixemos un geral, quero lembrar, a Expulsado de Besta Triunfante, os Furores Heroicos, e hoxe tocaba un sobre a imaginación. Non vamos a tratar o tema da memoria mágica de forma ou extensa ou a outros libros que vamos a tratar máis para frente, en outros anos. Neste vamos a tratar a súa grande obra sobre a memoria mágica, que foi a última que escribió, una especie como de compendium, una especie como de resumen, y de todo aquello que tenía escrito antes, pelo menos 12 o 13 libros só sobre a memoria mágica, A sombra das ideas, O selo dos selos, y bueno, y muchos otros. Neste faz un compendium y a última obra que escribe sobre el tema. Estamos en 1591. Pensen que él nació en 1548, morre en 1600. Los últimos 6 anos o pasó na cárcel, primero na Venecia, después en Roma. Y o último que escribe fue esta obra que edita. Después escribió un glosario filosófico que podemos tratar, si acaso siguiente aula, puede ser. A ver si está traducido, porque no sé si está traducido al latín. Si está traducido, pues podemos tratar un diccionario filosófico que fue ya en la cárcel. Y ese es su último contributo sobre a memoria mágica. No voy a tratar la biografía de él, simplemente un filósofo renacentista muy polémico, tan polémico que a Iglesia, a pesar de ter quemado a Inquisición, nunca pidió perdón. O sea, con el proceso Galileo, que fue a no muchos años, se lembrarán que salió en los jornais, ¿no? O proceso pelo cual Galileo, a Iglesia pidió perdón pelo proceso de Galileo, mas Giordano Bruno debe ser como una astilla ardente o algo que no... Ya llegará un momento, más de momento no. Quizás o que él representa es algo que tan contrario a religión, no sentido do abandono a Deus. A idea de él era o libre pensamento. O sea, casi podemos decir que o máis grande libre pensador da súa época. O único, eu penso, no Renacimiento, e antes desde logo, que é capaz de expresar as súas ideas completamente liberadas, ni o propio Ficino o fez. O sea, Basilio Ficino, o grande filósofo neoplatónico, él tentó crear una especie como de filosofía platónica cristá y facendo un pontes de unión que era muy gracioso, o sea, muy apropiado na súa época, entre a filosofía platónica y todo o cristianismo. Mas Giordano Bruno directamente dice que no debe nada a ninguén, a pesar de ter sido padre, y él coloca a religión cristiana entre otras religiones, como a religión egipcia, como a religión romana, él prefiere de todas a religión egipcia. Eso doe, eso doía en aquella época y mucho. Y entonces, pues, y esa capacidad de ser libre pensador, pues, y no ceder, porque Galileo cedeu, Galileo frente a morte, pues cedeu y ficou en prisión domiciliaria, mas no ceder, pues, é para todos un ejemplo de idealismo e independencia de pensamiento y desde luego de coraje, de grande coraje. Bien, entonces vamos a tratar esta obra y voy a hacer un pequeño encuadramento do que é a memoria mágica e a importancia da memoria mágica, entre aspas, o no, na antigüedad.
os antigos rendían culto a memoria, un pouco o contrario que nós nos acostumamos tanto a depender de todo tipo de instrumentos e convertir a cultura en imagens que ya non ten que traballar a imaginación, ya imagina aquel que está a facer a imagen, que nós non cultivamos moita memoria, mas na época grega e sobre todo na romana, na retórica romana, era una auténtica afición, una especie como de hobby con mayúsculas, o sea, moito feito por moitos oradores romanos de cultivar a memoria e cultivar usando métodos artificiais. Eso é a mnemotecnia, son métodos artificiais da memoria. Non simplemente esa maravilla que ten algúns que ven unha cosa ou ven unha cosa e lembran para sempre, a xente que ten esa capacidade, o sea, unha vez que ven algo, se lembran para sempre, máis para sempre. Mas, ben, como eso pouca xente está dotada desa maneira, e facer elementos técnicos ou elementos artificiosos para cultivar a memoria. Na retórica, un dos pilares da oratoria, dos 5 pilares, é precisamente a memoria, o sea, os discursos geralmente na época clásica se aprendían de cor. Ate os abogados, cuando tenían que facer una, non llevaban nada escrito naquela época, entón tenían que ouvir unha declaración de unha hora, quizás, e depois lembrarse de todo o que se tiña dito para poder ir debatendo, e eso se podían facer con máquinas de memoria que tiñan que exercitar durante miles e miles de horas, porque a única maneira de que eso funcione é exercitando, é unha máquina, como vamos a ver depois. E, non sei, algúns, por exemplo, o pai de Séneca o Vello, ele era experto había como concursos, ou máis que concursos, era a ver quién é capaz de ouvir unha vez 20 páginas ou 30 páginas en verso e lembrarse depois e ser capaz de reproducir as 20 ou 30 páginas de unha vez en verso, ouvindo unha vez nada máis. Aínda os que hoxe facen concursos de memoria usan o método o método clásico, que é o mellor método, o método chamado de memorias, de imagens e lugares. Entón, eso se foi desenvolvendo durante a época clásica, desde Simónides, na Grecia, e depois, na Edad Media, comenzou a cultivarse, mas agora facendo algo que se facía ya na propia gnosticismo, mitraísmo, etcétera, que era diagramas mágicos, agora facer unha especie como de unión entre o que son diagramas mágicos de coñecimento con usando esos mismos diagramas como elementos de memoria. Ese é o contributo da Edad Media e a unha obra que foi un grande clásico sobre o tema, que é o Teatro de Camilo. O Teatro de Camilo é como un cosmos entero reflectido nun teatro, e unha forma de poder ver onde que está todo o que existe na alma da natureza. Ben, eso se desenvolvió e moito no Renacimento. O propio Raimundo Lulio estableció sistemas de meditación e de memoria que eran en base a rodas giratorias, o sea, eran rodas giratorias de conceptos. Tú tiñas 9 conceptos fundamentais, dentro outros 9, e os ibas girando, e dentro outros 9, e según, pues eso daban, pues 9 veces 9 combinações, e podías prácticamente recrear toda a existencia, todo o que existe sería unha combinación de 9 elementos simples que se multiplican e multiplican e multiplican, 9 ideas, serían como os 9 arquetipos fundamentais. O lulismo de Raimundo Lulio foi unha especie como de doctrina secreta da época. O sea, os elementos máis místicos, ocultos, máis editados, o sea, públicos, da época foi o misticismo de Raimundo Lulio, que saben que foi un místico. Primeiro era paje de rei, era de familia nobiliaria en Mallorca, mas teve unha visión mística e pues, se dedicou un ano entero nunha gruta a facer traballos espirituais e depois fez toda unha revolución. E depois se foi a predicar ao mundo musulmán e aí o apedrellaron, creo que o mataron directamente lá. Él advirtió ao temple ya que estaban en perigo, intentou facer unha fusao de ordens naquela época, quizás para evitar que o temple fose sacrificado. Pois ben, Giordano Bruno era un especialista en Raimundo Lulio. O sea, de facto, él ten varias obras asociadas a Raimundo Lulio. Delas, unha medicina luliana, que non sei se trataremos alguna vez.
porque si un libro por ano, contando 10 anos, 15, estaría ben. Hai que escoller 15 libros de entre os 40 e tantos que há, porque están todos os que non pasaron, foron rescatados, non todos foron rescatados. Os libros de Giordano Bruno estiveron no índex AT. E é curioso porque há moitos autores que é evidente que leron as obras de Giordano Bruno, non leron, estudaron as obras de Giordano Bruno, y se deduce clarísimamente pelos conceptos, por exemplo, Leibniz e Spinoza. Leibniz, na súa monadoloxía, Giordano Bruno ya tiña escrito un libro entero sobre a mónada, de mónada, número e figura. E Spinoza, con os modos da sustancia, os modos de Deus, o sea, a natureza é un desdobramento dos modos de exactamente a idea de Giordano Bruno, e moitos dos elementos da filosofía de Spinoza son de Giordano Bruno, só que non podían dizer. O sea, dizer eso era ser excomungado, e unha vez que estabas excomungado ficabas fora da lei. Unha vez que estabas fora da lei, cualquier persona te podía matar e ninguén ia a dar conta disso. O concepto fora da lei, desde a época romana até o Renacimento, era un concepto moito máis terrible do que agora. Era unha persona que ten existencia legal, significa que cualquier uno pode matar, ya está. E non pode... e non ten entidade legal. Ben, entón, este concepto de diagramas de coñecimento unido a usar esos diagramas como molde, como estructura para crear unha memoria artificial, se desenvolvió máis que non fez de forma con máis profunda filosofía na época, e quien máis escribió sobre o tema foi Giordano Bruno. Él desde joven envió ao Papa, tendo 19, 20 anos, un sistema de memoria mágico que o propio Papa tiña interés en coñecer, e o chamou a Roma para ver. E foi un dos seus grandes intereses de sempre. Hoxe, ya con o contacto que temos con outras culturas e filosofías, etc., podemos ya dizer de forma moito clara que todo o que faz Giordano Bruno, e especialmente nesta última obra, de Imaginum, é unha especie como de gran mandala. O sea, él, no fondo, creou un gran mandala. E igual que os monges, os que meditan no budismo tibetano, por exemplo, dedican miles de horas a tentar viver o que está non sei, na roda da vida, por exemplo, o que está en algún dos diagramas dos mandalas que ten, da mesma maneira, el crea todo un reino invisible para ser forjado na imaginación, e que pela propia estructura que ten todo aquilo que está lá vaya armonizando as energías psíquicas das persoas e permita que o mundo dos arquetipos se vaya reflectendo nese espello da imaginación. Esa é a idea que está detrás. Ben, desde esa idea, levar a práctica esa idea con o libro é, para mí, imposible. O sea, él no dio todas as dicas. É evidente que ese libro era como un manual que faltaban coisas, que había coisas sin explicar, que necesitaban unha guía, e que o propio Giordano Bruno diz: estos temas sin un mestre son perigosos. Él diz claramente. O sea, no é difícil ir á locura, o sea, ficar loco. Estamos a falar de métodos de meditación en base a imagens que se podían desenvolver como mínimo durante 1000 horas, como mínimo, para poder ter o esquema completo. E son imagens que ten cargas psíquicas e que están asociados a outras imagens con cargas psíquicas. O sea, é unha especie como de alquimia psicológica. E da mesma maneira que na química non misturamos certas sustancias que juntas poden ser perigosas, se non sabemos as leis, ¿no?, que as comandan, da mesma maneira, isto sin unha ayuda. O propio Giordano no libro diz: eu sei que isto non é fácil e que con isto só non se pode, diz con outras palabras, mas todos se poderán aproveitar do que está dito cá, ainda que sea para reflectir sobre alguma das ideas ou alguna dos elementos que diz, ou poder forjar algunhas imagens, mas o sistema completo. Eu coñeço unha persoa, coñeço directamente, non directamente, a través de outra persoa, que se pasou miles e miles e miles de horas en España con o manual inteiro
de Imaginum, que son unas 250 páginas, a intentar crear durante miles y miles de horas una supermemoria y al mismo tiempo usufruir los beneficios de tener esas imágenes y de tener, porque pensé que es como crear como un reino propio, o sea, es un mundo entero. Es muy interesante. Yo lembro un documentario de televisado que falaba de sistemas de memoria y concursos de memoria. Hay gente que fa concursos de memoria, no sé aquí a alguien, son gente muy especial, son gente que dedica 3 o 4 horas todos los días durante años para ir preparando una máquina de memoria, porque sabe a máquina de memoria, o sea, ir preparando esa máquina dentro de la propia imaginación. Y me lembro de una persona que estaba impedido no movimiento das pernas y dice que a súa vida estaba cheia porque tiña forjado un mundo de imagens e todo un mundo de imaginación que él estaba sempre deliciado y no se sentía de ninguna manera limitado por no ter o uso das pernas, porque a súa imaginación voaba, claro, traballaba con imaginación 2-3 horas diarias. Y él usaba un sistema semellante. No sé si vocês se lembran na serie que fixeron do Mentalista, lembran que se foi unha super serie de anos mínimo, ou máis, ou 15 anos. Na serie do Mentalista, há un momento onde unha persoa da comisaría de policía ten que aprender 30 nomes de 30 persoas con caras diferentes en media hora, e ele dice, o protagonista dice, faz como Giordano Bruno, se puso de moda, crea un palacio da memoria. O sea, crea un palacio de memoria, crea unas imágenes de asociación y rápidamente con esas imágenes, bueno, finalmente pues ten suceso. A verdad que no tan fácil, o sea, aí aparece moito fácil. Eu non soy experto niso, que se me interesou sempre moito o tema, mas esa perseverancia nesa liña, eu nunca teve esa perseverancia de dedicar 2-3 horas diarias para poder forjar unha máquina de memoria. Hai moita xente que o faz e obtén os resultados, especialmente. Só que hai que ter certos cuidados, porque aquelo que forjas na imaginación vaya sempre contigo. Quer dizer, é como unha estructura sólida, ainda que sea na imaginación, e te acompaña, é como aquel que se sabe, no sé, un libro de memoria e o recita moitas veces, va con ele, ¿no? Está na súa memoria, está na súa mente. Está claro, si tú forjas algo que no sea moito armónico, un pouco caótico, pues no deixa de ser algo que está lá, mas que sí, que estás a usar útilmente para poder exercitar a memoria práctica, más que te acompaña, no podes ya fugir, no podes dizer adeus. Os propios budistas tibetanos, cuando se dedican a crear un mandala, que se pasan 1000 horas para poder visualizar y vivir dentro de él, después tienen que hacer o traballo y eso hay que saber hacer, o traballo de apagar. O sea, igual que este va a construir, ahora hay que apagar eso, porque eso va contigo. Y si quieres, en este caso, construir otro, atraer otras energías diferentes que complementen o que sean otro degrado, pues tienes que limpar anterior. De la misma manera que los sacerdotes egipcios, nos decía el fundador de la Nueva Acrópole, se pasaron durante centenares de años desactivando o que tenían activado durante miles de años. Pues imaginen, miles de años activando mentalmente algo y ahora necesitan centenares de años para ir desactivando, porque ainda que tú destruyas a parte física, a parte psicológica mental, permanecerá. O sea, es un plano de naturaleza independiente. Está vinculado, mas es independiente. Ten vida propia. Y los alquimistas, cuando tenían que destruir una obra creada, no solo tenían que destruir o laboratorio, mas tenían que tener elementos y sustancias y cosas que pudiesen también destruir en otros planos más subtiles aquello que tenían construido. De la misma manera, forjar un palacio de la memoria, pues si no algo que sea armónico, pues puede ser delicado. Y especialmente cuando se trabajan con símbolos que tienen vida propia en un mundo emocional, o elementos que tienen vida propia, y trabajar con ellos, pues insisto, debe ser a largo plazo como trabajar a corto plazo con sustancias químicas. Ninguna persona comienza a misturar las sustancias químicas sin saber. Claro, ninguém que quiera tener una salud mental estable no se puede poner a misturar energías psíquicas
con elementos, con símbolos, etcétera, etcétera. Eso entra dentro do dominio que podríamos chamar esoterismo práctico, ocultismo práctico, que sempre se recomenda que sin un verdadero mestre, e mestre bondoso, non un mestre egoísta que te leva para explorarte como quera, é mellor non facer esas sendas, sino é o momento e a alma realmente está nese degrau. Ben, feito esta pequena explicación, ven agora en que consiste o sistema de memoria de lugares e imagens. A memoria de lugares e imagens é o que se usa na oratoria clásica, aparece nos tratados de retórica clásica, como o cuarta columna da oratoria, va a decir aí invenio, dispositio, ornato, e depois ven memoria, e depois ven interpretatio. O sea, son as 5 columnas da retórica. A quinta é interpretación, mas antes de interpretar o discurso tens que aprender, e geralmente na antigüedade se aprendían os discursos de cor. Se podían dizer sin aprender de cor, o sea, eles tiñan ferramentas para improvisar cuando e como quisesen, pois se pasaban miles e miles e miles de horas facendo discursos e exercitaban mutuamente e o discurso. Porque prácticamente a base da sociedade era a palabra. As relações humanas cordiais e a palabra eran a base da sociedade romana. Entón, prácticamente a educación romana tiña que ver con o bon uso da mente e da palabra. Na realidad non era necesario, mas saber usar ben a mente e a palabra. E aprendían de cor, mas para exercitar, mas podían improvisar. Pois ben, a memoria, nos tratados clásicos de oratoria, por exemplo, o atribuído a Cicerón, mas que non era de Cicerón, que o máis importante que atravesou a Edad Media, a Cícero, mas que o máis importante que atravesou a Edad Media, e que realmente, bueno, se explica moito basicamente. A memoria de lugares e imagens consiste en ter unhas imagens que acollen outras. As imagens que acollen, e que son sempre as mesmas, son como unha matriz, ou como un arca. Esas imagens que acollen son chamadas lugares. Nos aínda temos na nosa lingua, cando nos dicemos en primer lugar, quero falar de tata, pues nos usamos eso, ¿no? En portugués se usa, ¿no? Tamén, no primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro lugar, eso existe na linguaxe. Eso, primer lugar, son lugares da memoria, porque a gente se imaginaba que facía un percurso, moitas veces un percurso que fixeses todos os días, por exemplo, na antigüedade clásica, todo estaba xeo de estatuas, de heróis, de deuses, de tal, con lo cual tú podías facer un percurso todos os días e encontrarte con 30, 40 estatuas velas que dixasen un rastro luminoso na tua psique e non un rastro sombrío e pues vas fixando, o sea, tú vas paseando todos os días e faces 300 veces o mismo camiño e faces con atensado, tens todo o percurso, tens perfectamente, si tens 50, 60 estatuas, tens 50, 60 estatuas na tua memoria ordenadas, eso é fundamental, que está ordenado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que podes ir para frente, para atrás, porque o salteado, si quieres, o sea, que está perfectamente fixo na memoria. Eses sistemas de imagens perfectamente fixo na memoria e que podes ir paseando na tua imaginación, sin o máis mínimo átomo de dúbida, chamase lugares. Os lugares son imagens fixas nun percurso que son perfectamente ordenadas e que van a servir para fixar aquilo que queremos imaginar. Aquilo que queremos imaginar temos que traducir esa información, ese concepto, ese coñecimento nunha imagen, non sei, a liberdade, pois aparece un páxaro a voar, por exemplo, a justicia, a pluma, ¿no? De Mat, como se quera. Aquilo que queremos lembrármonos, temos que convertir nunha imagen, eso leva moito tempo, para que quera practicar, o que máis tempo leva, e depois simplemente une esa imagen con a imagen fixa. Entonces, si aparece una estatua de, no sé, de un orador así, pues pones a pluma de Mat nun dedo que fique raro, porque, o sea, as imagens ten que crear sorpresa,
ten que ser, en cierto modo, imposibles, porque si é algo ordinario, a mente non fixa. Para fixar ten que ser algo extraño. Non sei, podes por no dedo mindiño, ¿no? Dices, no dedo mindiño a pluma da justicia que está como a caer. En esa tensao de que está como a caer, a memoria, eso ya era una tensao psíquica, e esa tensao psíquica permite a recordación. O sea, ya está. Nos facemos muchas veces prácticas nas aulas de psicología, tenemos un tema que é de memoria e construimos una lista de memorias usando como imágenes o que tenemos na sala de aulas, só que neste caso non está na memoria, está na sala. Más ben, se supone que podíamos ter a sala na memoria e íbamos pondo tal imagen ca e tal, ca e tal, ca e tal, ca. Entón, unha vez por imagen significa juntar imagen e imagen, porque a memoria ten unha capacidade que une moito ben as coisas. Se eu digo agora unha letra dunha cansao, por exemplo, e digo 3 palabras, vocês dicen, ou de un aforismo, vocês dicen as que ven a continuación. O sea, a memoria traballa moito ben por justaposición. Se eu lembro isto perfectamente, e asocio isto a isto, no momento que digo isto, o outro sai naturalmente. Entón, pues, os que facen concursos de memoria crean unha caixa da memoria, porque non entran ya na disquisições da cosmovisao de Giordano Bruno, son caixas de memoria onde ten listas de, muchas veces, de 1000, 1500, 2000 palabras, imágenes totalmente fixas, e agora simplemente, cuando van diciendo decimais de pi, por exemplo, ten forma de convertir esos números en imágenes, que eso tamén ten a súa técnica, e van pondo na súa caixa, o sea, unindo imagen a imagen, ese novo decimal, outro novo, e poden ouvir 100, 200 decimais de pi, que non son os primeros, poden ser a quinta serie, e depois recrean outra vez esa caixa, abren a caixa, e van, cando aparece unha imagen, esa imagen, bluff, dá nacimento a outra. O sea, ese é o sistema de lugares e imagens, é o mellor sistema que há de memoria. Funciona, é o mellor. Bueno, o que Giordano quere é crear unha especie como de estructura armónica do mundo en imagens que permita atraer, eso dice él, as energías celestiais dos arquetipos. Agora, lendo o libro, relendo, fíjate con la sospecha de que quizás él ni siquiera quiere que se use eso para memoria. O sea, puede ser, porque insiste tan poco en la parte de guardar la memoria y tanto en la parte de crear ese mundo imaginario, que casi como si, o que fuese importante para él, fuese otro, y casi, sí, puede servir, él dice que estos mundos internos creados artificialmente, que puede servir para todo, puede servir para descubrir cosas, para poesía, para arquitectura, para a interpretación de lo que sea, para comentarios, o sea, que son como una especie como de diccionario, enciclopedia, la palabra más exacta, porque enciclopedia significa un caminar en círculo, una especie de significado etimológico de la palabra, una especie como de enciclopedia de todo aquello que puede vivir en la psique humana y que puede ser útil. Claro, no es todo, porque todo lo que nos rodea son más de decenas de miles de cosas. Es necesario entrar en un centro comercial y decir, eso puede ser una boa caixa de memoria. O sea, se entra en una loja de esta de centro comercial de productos y comienzas a listar todos esos productos, taca, 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 y si vas todos los días, y si están los productos en su lugar, ahí ya tienes una caixa de memoria de mil elementos. O sea, que por caixa de memoria podemos hacer muchas, más hacer universos internos nos cuales podamos contemplar, porque lo que quiere Giordano Bruno es que podamos usar eso como elemento de contemplación. O sea, es místico, es casi místico. Son formas de meditación que aparecen no Renacimiento, que eu penso que él teve, máis alén da inspiración que teve, e o genio, etcétera, etcétera,
como decía el profesor Liberaga, él quizás tiene mestres tibetanos, no sabemos certos anos que fez certas viagens e quizás naquela época había máis movimento do que nos pensamos de gente dun lado para outro. Non tanto como agora, evidentemente, ni como no século final do século XIX, mas é posible que é un mandala, o que estamos a ver é claramente un mandala. O sea, si eso ve un experto en meditación de budismo tibetano, esto es un mandala. Él creó literariamente, en vez de diseñar, como se hace con los mandalas, está creado literariamente, mas es un mandala usando conceptos y deuses occidentales, no deuses orientales, los deuses generalmente de la mitología clásica, o de la religión griega y romana. Bien, sirva esto como introducción. Vamos sentado con el libro. Las imágenes voy a proyectar después no final, ahora va a ser solo texto, sí. Este libro es editado en 1591 en Frankfurt y parece que fue compuesto na propia morada de a quien está dirigido, que un tal J.H. Heinzel, que era un noble, y aparece la sentencia credete et intelligetis, creed y entenderéis. Bueno, las dedicatorias de Giordano Bruno son muy extrañas por veces. Él era señor de Elg o del Kovia, un individuo rico, interesado en la alquimia. Él tenía estado en Praga, en la corte del rey Rodolfo II, que era un rey que se rodeaba de sabios y alquimistas. Y está a él dedicado. O libro chamase Das imagens e da composición. Sobre a composición de imagens, signos e ideas, con vistas a todo lleno de invención, disposición y memoria. Son los tres elementos de oratoria: invención, disposición, memoria. Falta o ornato y a interpretación. Generalmente estos libros se usaban las primeras palabras nada más para lembrar, de imaginum, mas es de imaginum, composiciones, ignorum, Ahora ya no se estila hacer un título un libro que sean 4 líneas. No século XIX até era normal, ¿no? O título libro taca 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 taca. A idea estaba totalmente fixa. Aí ya, mas claro, a pessoa lembraba só do inicio do libro. Há unha idea que vemos varias veces no libro, e en concreto a un texto belísimo, que está asociado a sabiduría caldea, mas no en tanto está asociado aos egipcios, o sea, aí faz unha mistura moi extraña, mas ele no libro está a dizer que o método que ele está a usar é a base real da lectura ideográfica dos jeroglifos egipcios. O sea, ele diz que aqueles que fixeron os jeroglifos egipcios o fixeron con este coñecemento. É unha idea moi interesante. Porque nós, digamos que temos do coñecemento da lingua egipcia, temos o literal, o sea, temos o que, como soa a palabra, sabemos os sons que se producen e temos, unindo esos sons, saen palabras que ten significados. Eso é en base a bilíteros, trilíteros ou letras simples. Y después tenemos en la lengua egipcia, ya sabemos, determinativos ideográficos que fixan un poco y permiten saber cuál es o escenario mental en que se lee esa palabra y en otro escenario significa otra cosa. Mas na antigüedad se falaba muy claramente, até na época até os padres da igreja, que sabían, ¿no? Clemente de Alexandría, por ejemplo, se falaba claramente de que la lengua egipcia tenía como mínimo tres perspectivas diferentes. Una era literal, otra era ideográfica y otra era secreta. La secreta era sistemas de encriptación que transmitía o maestro a discípulo para poder desencriptar
os textos, e quizá basado até nas formas geométricas nas quais se inscribían os propios jeroglifos, como dice Blavatsky. Dice, aquel que quiera saber a linguaje en secreto jeroglífico ten que ver as figuras geométricas nas quais se encuadra cada jeroglifo. Ben, eso era transmitido, o outro sistema de encriptación para dar diferentes mensajes. O ideográfico era o uso do símbolo como idea. Nos no leemos, cuando leemos un texto egipcio nunca leemos a sucesado de ideas. Eso ya, o propio Gardiner, que é a vaca sagrada, con perdón, da egiptología, dice, de ninguna manera se puede leer esto ideográficamente, eso literal. Y até, en muchos libros, ya aparecen las transliteraciones, no aparecen los jeroglifos, para que tú puedas ver imagen y escoger el significado. Más a personajes que falaron de que existían, no sé, o Athanasius Kircher, o jesuita Athanasius Kircher, él falaba y que tenía tido un mestre copto que o ensinó a leer ideográficamente os jeroglíficos egipcios, y él dio varias dicas. Eso se usó mucho no inicio da egiptología, mas como no se llevaba ningún porto y no podías traducir nada realmente de forma objetiva y clara, y pues se usó de lado, además amaldiçoando a Athanasius Kircher por perder o tempo neso. Mas é evidente que a importancia que daban os egipcios a súas imagens sagradas, o sea, os signos jeroglifos, é que hubiese métodos de. E Giordano Bruno diz que o método que ele usa na elaboración das imagens, sobre todo, o sea, como convertir un concepto nunha imagen, o que escoller de unha imagen para ver o relevante para que nos diga qué concepto. Todo eso debía ser un método sagrado que nos no coñecemos, e Giordano insinúa que o método que ele usa é un método que é semellante ao cual usaban os egipcios. Misterios. Tería él estado en Egipto, como él amaba Egipto de unha forma. Pensen que as fraternidades iniciáticas egipcias reais, me refiero a reais, as de verdadero nivel, ainda estaban activas na época de Cagliostro. Cagliostro, que foi un dos grandes reformadores da masonería, e da masonería egipcia especialmente, e estableció certos rituais de masonería egipcia. Él tiña sido, el dis, cuando se ve prisionero na Francia, pelo caso do collar de María Antonieta, él le dice que pertenecía a una fraternidad cuyos miembros estaban por todo el mundo repartidos, y que él tiña aprendido y que tiña sido iniciado, con otras palabras, en criptas egipcias por logias que ainda estaban activas de forma totalmente secreta. O sea que eso llegó a épocas históricas. O propio Eliphas Levi parece ser que fue iniciado en estas criptas. Entonces, pues no será que él también de alguna manera esté velado. No sabemos dónde esté vel todos muy sanos, ¿no? Y tenemos eso casi como una lista. Mas será que esa cronología da vida de Giordano é exacta y no a ocos de 2-3 años donde no sabemos nada de él? Bueno. La realidad es que él ama Egipto sobre todas las cosas. Si tuviésemos que refacer una nueva religión, sería a religión egipcia. Ya imaginan por qué o cristianismo ficaba medio loco con la religión egipcia. O sea, ya ni siquiera grega, romana, no, a egipcia, o retorno de la religión egipcia. Él decía, para moral, Roma, para filosofía, Grecia, y para religión, Egipto. Ahí tenemos una conjunción perfecta antigua. Entonces, él va a dar dicas para elaborar imágenes desde conceptos, o que ahora podemos llamar metonimias. Y, ainda que eu ya falei de eso, está no canal YouTube, dediqué una hora entera a eso, creo que merece a pena y ver algunas delas. Porque, claro, o máis complicado é que imagens vamos a pôr e como vamos as imagens que queremos lembrarnos, porque hai imagens fixas, e ele dá as imagens fixas, mas depois todas as imagens que nos queremos lembrar, o queremos meter dentro dese palacio de memoria, como as facemos? E aquí vamos a ver algunas delas. Eu voy a enviar depois
a un resumen que es formidable. La verdad que me enamoré de Giordano Bruno na miña primeira juventud prácticamente, con as obras deste señor, de Francis Yates, o libro de Giordano Bruno e a tradición hermética, despois a arte da memoria, e con unha obra de Ignacio Gómez de Liaño, que ainda está vivo, é un profesor catedrático español, e él foi o grande divulgador de Giordano Bruno en España, y tiene una obra que se llama O idioma da imaginación, con un capítulo de 70 páginas de forma totalmente sintética, o sea, apertada, 70 páginas explicando, más que explicando, resumiendo o de Imaginum de Giordano Bruno y explicando algunas cosas. Entonces, si acaso, voy a enviar ao profesor Pablo Losada ese capítulo para que a gente possa, prácticamente, o que voy a decir va a estar baseado en esas 70 páginas. Leer a Giordano Bruno no es nada fácil, nada, y es de dor de cabeza, o sea, es fácilmente tener dor de cabeza. Leer este texto también da dor de cabeza porque está muy denso también, mas ya es un poco explicativo. Entonces vamos a ver modos o razóns pelas quais podemos construir imaxes. Son 32 modos. Nós, cando estudamos en literatura ou en a lingua, cando somos adolescentes, a figuras da linguaxe, non sei se lembran, figura da linguaxe, figura de estilo, que si a metáfora, que si a o sinécdo, que si tal, que si cual. Unha delas é a metonimia. A metonimia é unha das figuras máis poderosas na retórica, y se dan reglas da metonimia. Diz, como facemos unha metonimia? Pues en vez de aparte, o sea, en vez de o todo aparte, ¿cuántas cabezas de gado temos? No digamos cuántos brazos se van a alzar para proteger esta causa justa, no sé cuántas personas se van a alzar. O sea, se dice brazo, porque o brazo ten moita máis forza que ser pessoa. O algo que eleve a persoa por instrumento. ¿Cuántas espadas se alzan en alto para proteger a nosa bandeira? A bandeira é o país, é outra metonimia. O sea, son procesos de simbolización que geran impacto na psique porque son símbolos. E a psique traballa con símbolos, non traballa simplemente con conceptos mentais. Traballa sobre todo con símbolos. Os conceptos mentais nuos que non teñan esa vida non ten casi valor, porque non ten emotividade asociada. Non é o mismo dizer, o noso país está en unha ruína, ruína ya é outra metáfora, a ruína dun edificio, é que é moito difícil falar sin metáforas. O noso país está estadísticamente mal, en cifras económicas, eso aí non é metáfora, eso é a dizer, a nosa bandera está na lama. Que? A bandera do noso país está a ser arrastrada na lama. Pues o un no ten ninguna vida, é completamente tecnócrata, o outro é algo que move por dentro, o sea, a nosa alma se alimenta de símbolos, está enlazada con símbolos continuamente. Entón, como facemos o proceso de simbolización? E nos vemos que cando éramos jóvenes, estudábamos metonimia, o aparte pelo todo pela parte, o instrumento pelo causante, o causante pelo instrumento. Non sei se lembran, había unha serie, esa cosa non nos lembramos, estudamos cando somos jóvenes e ya nunca máis nos lembramos. Mas amaten, ¿sabes? Que cosa tan complicada. Pues sí que se move desa maneira, con ese tipo de asociacións. Aquí a moitas, alguma delas até eu non sei capaz de explicar ni saber exactamente como é o proceso de simbolización. Giordano Bruno é profuso, o sea, él se expande, mas por veces simplemente pegar algunas das ideas nos pode ser moito útil. Entón, o proceso de simbolización que aparece neste libro. Pela singularidade dunha coisa. Por exemplo, un trazo espiral pode designar unha serpente. Faço así, ou faço unha ondulación, unha cabeciña e unha serpente. Pensen que todos estes elementos de simbolización aparecían na magia. O sea, o seu libro de magia está feito tamén de como traducir os conceptos en trazos e como ese trazo pode encarnar realmente a vida desa imagen ou dese concepto. Por algún gesto característico, por exemplo, dúas liñas abrazadas designan o amor. Pela simples intuición,
Así, divisas e insignias sirven para designar a determinados personajes o dioses. No sé, a espada representa a Marte, por ejemplo, a Dios Marte. O tal escudo, pues representa, no sé, el propio escudo de Oira, ¿no? Que sea lúa crescente, decrescente, haciendo una especie de las 4 formas de la lúa, pues eso representa a tal cidade. Eso é por intuizado ou por instituzado? Por constituzado. O sea, eso fue constituido así. O a oliveira designa a paz. Un ramo de oliveira é paz. Por semellanza de fortuna e vida. Así, a fortuna romana abrangía a los reinos griego, babilonio, persa, etcétera, que tiña conquistado e integrado no seu imperio. Por analogía, bueno, aquí hay varias das que dis que nos incluiríamos todas en analogía, só que ele é moito preciso con a palabra analogía e deixa só para unha. Dis, como sucede con la representación de alguna cosa inteligible mediante una sensible con la cual ten relación. Así, o fogo simboliza a ciencia. É interesante iso, o fogo simboliza o coñecemento, a ciencia. Él representa después no libro también a ciencia como una pirámide con un fogo acceso encima, no piramidón. Y una idea muy interesante, podéis, ¿está acceso o no está acceso? O que significa una ciencia iluminada pelo espíritu o una ciencia no iluminada pelo espíritu. Una idea muy interesante. Una ciencia no iluminada pela vida con mayúsculas nos puede conducir a lugares peligrosos, sombríos y que finalmente se convierten en fatalidad para el ser humano. O sea, a pirámide puede ter a xama encima o no ter, cuando no ten comienza a morrer o está morta. Mas esa relación da pirámide con a ciencia é muito interesante. Él va a dar también importancia ao proceso de simbolización. Para él é o equivalente do que faz Prometeo cuando roba fogo aos deuses. Então, él diz que a mente humana ten raíces divinas, ten sementes divinas. Esas sementes son como un fogo. Ese é o fogo que robou Prometeo aos deuses. Eso que permite que a persoa teña capacidad de crear, como un deus, capacidad de imaginar, de proyectar, de comparar, de valorizar, todo o que faz a mente é posible por ese fogo que non ten os animais, ou ten un grau tan mínimo que podemos falar deles como de outro reino nese sentido. Mas é curioso porque há moitas imagens de Prometeo, unha delas é que rouba fogo aos deuses nunha cana, oca, e leva depois aos homens que estaban na oscuridade, que non sabían, vendo non veían, ouvindo non ovían, sintiendo non sentían, o sea, non teñan conciencia mental para levar eses elementos da vida a su propio mundo interior, que é o que faz o fogo, espiritualmente falando. A outra representación que é Prometeo, e que aparece bastante, que é Prometeo nunha roda de oleiro modelando un home. E depois, moitas veces, aparece a propia deusa Atena dando o alento da mente, o sea, o alento da vida mental, aparece a propia Atena insuflando, e en algunhas representações, é raro, mas se encontra por veces, a deusa Atena mete unha vella no cráneo da persoa. O sea, no cráneo da persoa creada, que aparece como en lama en cerámica, mete unha vella. A vella representa a conciencia mental. Giordano Bruno escolle unha versao curiosa que é que o fogo foi robado pela forma que tiña o ser humano que él creou. O sea, él modelou un ser humano en tais proporções e de tal maneira que establecía automáticamente un fluxo desde o fogo dos deuses ao fogo dos homens, a mente humana. O sea, entonces él dice, o que yo quiero con este libro, con mis ensinamientos de memoria mágica, es recrear eso. O sea, recrear cómo modelar a forma humana, o sea, a forma interior humana, no exterior, para que se convierta en un atractor do fuego divino. Porque eso Prometeo se convierte en símbolo de lo que él propio está a hacer con esta obra. O sea, como crear un mundo de símbolos na mente humana para que atraiga influencias celestiais. Esa é un pouco a idea. A analogía é muito importante. E por analogía, o sea, por ese barro
que construyó a forma humana y per analogia entre o que ele creou e a propia natureza dos deuses, esa analogia fez saltar o fogo. E aí Júpiter diz, tú que estás a facer? Estás a robar o fogo dos deuses. Como o robaste? O robaste a través da analogia. É unha idea moi interesante a que usa Giordano Bruno. Por concresao abstrasao. O sea, una coisa branca sirve para significar a brancura e a inversa. O sea, o concreto representa o abstracto e o abstracto representa o concreto. Por correlação, o mestre implica o discípulo o servidor implica ao Señor, o sea, e viceversa. Por identidade e semellanza, o similitude, así defectos que nos levan a idénticas y semellantes causas. O sea, semellantes causas llevan semellantes efectos. Entonces podemos establecer esa semellanza. Por antecedencia, así, as sombras levantadas pelo vento do austro simbolizan a xuva que geralmente trasen. O sea, ven primero, o sea, en vez de por a idea que quero, pues por a que é antes, non a que é causa, a que é antes. Pode ser a que é causa ou a que é antes, simplemente. Ou a que depois. O sea, a terra mollada pode indicar xuva. O sea, posso simbolizar a xuva pela terra mollada. Por concomitancia, o fogo é simbolizado pela xama. Onde há fogo, a xama. Onde há humedade, a agua. Como dicía un filósofo, un grande sabio, diz, a humedade non é unha cualidade da agua, é a súa natureza. É moito interesante eso, non é un cualificativo da agua, é a súa natureza. E, pelo tanto, se pode simbolizar. Por adjaciencia, o sea, están juntos, o cálamo, a pluma, designado a escritor, a mosca, a morte. Por composición sensible, o animal representa a ánima humana, é como un animal. Pois se lembran este filme da Bússola Dorada, onde a alma das persoas é representada por un animal que va sempre junto de tan belo, e cada persoa ten o seu propio animal, porque no mundo animal vemos representadas conductas, virtudes, naturezas, de forma moito definida. O sea, un animal sempre faz o mesmo da mesma maneira, o sea, ten unha conducta moito definida. Entón, en certo modo, é como se os animais fosen a cristalización da luz astral dentro do reino animal. Eso mismo tamén se cristaliza dentro do reino humano, mas dentro do reino humano ya non vemos esa natureza tan ben. Bueno, no reino animal sí. O sea, os mismos arquetipos celestiais no reino humano se expresarían de unha maneira e no reino animal de outra, só que no reino humano non é fácil ver a súa natureza íntima só pela súa forma, a forma de camiñar, como facía Pitágoras, ¿no? Pela fisionomía. Pitágoras vía unha faz e dicía, esta persoa é así, e así. O sea, vía alma a través de todo, de como era a persoa físicamente. Mas eso non é nada fácil, mas nos animais se ve moito ben. Por eso como se a alma fose un ánima, o sea, un animal. Nese sentido. Os aztecas, por exemplo, representaban as persoas, vemos as imaxes aztecas e ten unha especie como de fío que une a cabeza da persoa con un animal. Por veces é outra coisa, mas moitas veces é un animal. Isto que é a alma da persoa. O sea, a persoa va con a súa alma, va a persoa adiante e a alma está detrás unida por un fío e está representada geralmente por unha cabeza de animal. Me salto moitas. Por conjunção, o doente está representado no leito en que jaz. Poño o leito aí, pode representar o doente. Igual que o sarcófago pode representar a morte. Por contemporaneidade, son ao mesmo tempo. A uva e os frutos simbolizan o outono. O sea, posso simbolizar o outono pela súa, como se facen moitas estatuas. Nos que temos unha que representan as estações pelos frutos propios desa estação. Por instrumentalidade, o astrólogo con o su astrolabio, por exemplo. Por insignia, por exemplo, Saturno aparece con unha foz. Entón, esa foz pode simbolizar o poder do tempo ou a morte.
llano es representado por una xave, dúas cabezas, o por instrumento una xave. A xave de San Pedro, no fondo, San Pedro con a xave de prata e de oro pasa a representar o que era llano na religión romana. Él era quien abría as portas do ceo, tiña xaves das portas do ceo. Dicía quién entraba e quién non entraba. Por unha xao particular se designa unha persoa. Por exemplo, nós coñecemos a Alexandro Magno por qué? Geralmente. Unha das formas de representar a Alexandro é cortando o no gordiano, cando él corta ese no. Por lo casao, o sea, una persoa representa o lugar onde que un romano representa Roma. Si quero representar Roma, basta por un romano, vestido de romano. Por sinécdoque, aparte representa todo. Una roda sirve para designar o carro. Por proporcionalidad, o boleiro, que moldea o barro e move a roda do torno, pode significar o libre arbitrio e a predestinación divina. Me salto varios. Por hieroglifo, o sea, una balanza representa a justicia, una raposa representa astucia, a cabeza de un asno representa un asno, o sea, una persona ignorante, a ignorancia. E o propio Bruno diz que o seu libro está todo el unha serie de hieróglifos, o sea que este libro é unha sucesión de hieróglifos. Por alusao, diz, unha vella entre dúas jovens velas pode ser unha forma de simbolizar a terra entre o sol e a lúa, non sei por qué, mas a terra é aquí a vella, claro. Significamos o eclipse e a posición da terra entre o sol e a lúa. Por contrarios, o sea, quero representar o silencio do deserto, o grande silencio, e poño unha cascata. Porque se desas de ouvir a cascata, e porque na cascata non ves nada. O sea, cando há moita luz, moita, en que se converte? En oscuridade. O sea, se eu tivese candeeiros ou focos de luz para por aquí, non sei, millóns de vatios de luz, vamos a ver algo, non se ve absolutamente nada. O sea, o exceso de luz e oscuridad. O sea, os contrarios convergen en ese sentido. Por eso Giordano Bruno dicía: pasando a porta do máis ínfimo dos átomos, abriríamos a porta do infinito entero, do universo entero. É unha idea moi interesante. O sea, o infinitamente pequeno abre a porta do infinitamente grande. Él ten un libro sobre isto, chamase De Inmenso. Una obra das que veremos, ya vamos a ver si está traducida. Bueno, esas son unha serie de imagens, o sea, de procesos de simbolización. Despois él dá unha serie de instruccións de si queremos lembrármonos de... Porque, na realidad, él fala de lugares comuns, lugares adjetivos e depois imagens para lembrar. O sea, divide en 3, non divide en 2. E ainda en 4, escenario geral. O sea, nós temos o grande escenario, que é o seu. No seu están as sementes de todas as coisas. O seu representa o infinito, neste caso, da luz interior humana. Él non está a falar do mundo arquetípico, está a falar do mundo psíquico, o sea, do mundo intermedio. Entón, a mellor representación dese infinito é o seu. O seu é o infinito do mundo interior, que en sí mesmo já é o grande escenario onde están todas as coisas no mundo interior. Ahora, sobre eso se cristalizan en un proceso de desida, igual que o seu se converte na terra, se cristalizan en escenarios na terra. Os escenarios que él fala son atrios. Atrios son lugares onde há algo importante, un altar, por exemplo. E ese altar está rodeado de unha serie de salas e eso é chamado atrio. O sea, todo o seu sistema de memoria deste libro está baseado en atrios. Atrios, diferentes tipos de atrios. Ahora, no atrio te vas a encontrar en cada canto do atrio, ou nos lugares, os primeiros atrios que ele explica son cuadrados, entón nas diagonais
que son os ángulos, y nos laterais exactos, que se corresponden a direccións do espazo, vas a encontrar como nichos. Eses nichos ten que ter unha serie de características e poden ter unha serie de cores. E depois, nos nichos, están a imagen que te tens que lembrar, na cual vas a pôr a imagen que queres lembrar. Se entende? O sea, a lugar total, o seu, o lugar con mayúsculas. Depois temos lugares que son os atrios, e depois temos nichos onde están as imagens, que é outro lugar, e depois temos a imagen fixa na cual vamos a unir aquela que queremos lembrar. Esa é a sucesao, o sea, el dá tres elementos, o seu como elemento infinito, depois o lugar geral, que é o atrio, e depois o lugar particular, o lugar adjetivo chama, o lugar común, que é o nicho, e depois tes o lugar adjetivo, que é a imagen na cual está no nicho, igual que vemos na arquitectura, as estatuas dos deuses, ou dos heróis, ou dos santos, onde que están? Fica mal cando están aí postas directamente, moitas veces non há remedio, non temos medios para facer, mas geralmente se fan nun nicho. O sea, nos vemos na arquitectura que están como nunha especie como de concavidad. Nicho, dice ese nicho. Ese nicho, di Giordano Bruno, que da mesma maneira que os espellos cóncavos concentran a luz, un espello cóncavo, como o espello dun telescopio desto de reflexado, da mesma maneira o poder desa imagen simbólico ou emocional ou na vida interior está reforzado pelo nicho. É unha cosa moito curiosa, porque sabemos por textos antigos, por exemplo, os textos de Ibn Arabi, que na joyería, o máis mágico da joyería non era a pedra que está no anel. Eso era moito mágico, moito importante, mas o punto realmente mágico dun anel era a concavidade na cual estaba a pedra. Como si aí viviese un espíritu asociado a ese anel, cuando eran anéis mágicos, claro. O que vive na gruta, o sea, o Deus que vive na gruta, o sea, esa gruta era moito importante. E cando nos falamos da palabra engastes, dícese, sí, os engastes, sempre pensamos engaste o buracón de a pedra. E por que se daba tanta importancia? O sea, Ibn Arabi ten un libro que se chama Os engastes da sabiduría. Y compara toda una serie de arquetipos de sabiduría con anéis, o con joyas, con anéis. Y él dice, a palabra engaste se refere a gruta ou a concavidade na cual va a pedra, non é a pedra. Muitas vezes pensamos que o engaste é a pedra, é a concavidade na cual va a pedra, que é o que mágicamente tiña máis importancia. O sea, é o nicho que proyecta o poder anímico desa imagen. E de facto, no sé, estéticamente temos esa vivenza, ¿no? Cuando vamos a un templo do que sella e vemos unha estatua aí nua, o sea, nua me refero sin ningún tipo de nicho, mas cuando está en un nicho, no sé, se sente un impacto especial, un impacto estético. Por eso dice, se deben por na imaginación a que construir nichos con cavidades onde van as imagens que queremos lembrar. E agora dá unha serie de regras para construir estas imagens. Por exemplo, as imagens ten que ter medidas iguais e proporcionais no lugar no cual van a estar. O sea, se un nicho é grande, non va a unha estatua pequena. Ten que estar proporcionado. Ten que estar ben colocadas para que impresionen vivamente a imaginación. Ten que ser coherentes e non dispersas. Ten que basearse na figura humana, porque na figura humana están todas as coisas. É unha idea moito interesante. O sea, a forma humana é como se fose un espello de todo o cosmos, a humana, a humana. A propia Hildegard von Bingen, no famoso libro de Abre dos Camiños, ¿no? Abre Esquivies, Abre os Camiños, cando fala de como entra a alma ao corpo, diz, a alma non entra ao corpo até que o feto ten forma totalmente humana. É unha idea curiosísima. O feto ten forma humana máis ou menos na cuarta lúa. O sea, antes ten forma que moito semellante a dos animais. É unha idea curiosa. O sea, a forma humana é o resumen do macrocosmos. O espello do macrocosmos é a forma humana e o ser humano con todas os seus atributos. Pero tanto as formas
ten que ser tipo humana, o deben basearse na figura humana. Esto después está en aparente contradição con as imagens que nos dá dos atrios, por eso digo que vamos a ver despois, porque aí pega objetos concretos, entón ese objeto va nun nicho, non iban os nichos figuras humanas. O sea, este libro no está evidente que son partes, en realidad, de unha obra e no quis dar todo. A outra parte sería o que sabía o mestre que permitía enxer, ¿no? o que falta acá, é como un puzzle. As imagens ten que estar dotadas de vida e animación, ten que estar comprometidas en alguna actividade. Eso se usa moito os que facen palacios de memoria usando as técnicas de Giordano Bruno, o dice moito claramente. O sea, si quieres lembrarte de este copo con agua, no lembres nesa posición porque é anormal, sino pensa que está a caer a agua. Ese cair, ese agir, esa posición especial é o que dá vida. Si está nunha posición estática, a mente dice, sí, claro, estática. O sea, se lembra más aquello que está con vida. Y si se imaginan estatuas de deuses o de herois o de atributos, no sé, si se imagina una espada, no te imaginas la espada y ya está. La espada tiene que estar vibrante, tiene que estar casi con vida, casi como... O sea, hay que lembrar con vida las cosas. Si no se lembran con vida, se esquecen muy fácilmente. Los ejercicios de disciplinas místicas interiores se hace igual. O sea, você ven Santa Teresa de Jesús cuando explica cómo hacer meditación teresiana, y despega un fragmento da vida de Jesús. Y ahora imagina o él, o sea, no es un filme simplemente, tienes que estar lleno de emotividad, producir un gran impacto de emotividad. O sea, que dar vida, que si no, eso no va a crear ningún camino en tu alma. Tienen que ser proporcionadas a sede en la cual están, o sea que si se está a extender a Mao, sigue un poco más além da Mao, este ya un nicho. Esto es pura arquitectura, o sea, pues una estatua de un orador, está así orador y termina un nicho 3 metros más para cima, parece que estás a gusar, ¿no?, do orador. Era un orador pequeño realmente, era minimus. Tiene que tener luz necesaria, ni más ni menos. Mas todo esto es una imaginación, imaginen, o sea, todo esto tiene que ser creado en la imaginación. Con más luz, con menos luz, proporcionado, etcétera, etcétera. No tienen que estar inmóviles o rígidas, sino sellas de sentimiento, turbadas, sufrentes, activas. Y no se pueden asemellar unas a otras. O sea, si quieres lembrarte de algo, o peor que puede pasar, que sean semellantes. Porque a mente va a mudar una por otra. La única forma de que no muda es que sean completamente diferentes as imagens. Bueno, e agora vamos a un texto da luz. Mas para eso necesito o meu... e vamos a facer unha pausa depois. A miña bolsa do computador está... Porque para Giordano Bruno, él dice claramente que todo nace da luz. A luz é Deus, é a primeira manifestación de Deus. Todo o que existe foi primeiro luz, é na súa esencia luz e converterse en luz. Esa é a idea de Giordano Bruno. A luz é anterior aos sóis e as estrelas. Esta é unha idea moi importante. O sea, é a luz que face as estrelas e os sóis. Non é as estrelas e os sóis quen face a luz. Aquí teño por aquí un libriño, un Kindle. Vamos a ver, teño acá o libro. Entón, a luz é a chave. Por iso na Biblia, no Génesis, aparece ese fiat lux, ¿no? Fásase a luz como primeiro. Y me poño aquí y o texto estará por aquí. Esa luz é a que dá inicio ao sistema de vida
que él divide en tres, eso es muy importante, él divide todo lo que existe en tres dimensiones. Está a dimensión arquetípica, que también podemos llamar metafísica, que a luz, y todo aquello que está a nadar en esa luz de forma espiritual y a ser alimentado por esa luz, espiritualmente falando, e invisible. Después está o mundo natural o físico, a palabra physis en griego es naturaleza. Y después está o mundo lógico, o sea, un mundo arquetípico, un mundo natural y un mundo humano. O mundo humano está no medio. Nese medio é o mundo dos números, das formas, das imagens, e todo que está no reino da imaginação está nese mundo. O ser humano elabora o mundo da imaginação en base á natureza. O sea, él oye a natureza y reflectindo sobre a natureza va creando un sistema de imagens que él dice que está máis perto da natureza que do mundo divino. É muito difícil, dice él, que as nosas formas mentais, que aquilo que elaboramos con a nosa mente, vaya facendo unha especie como de torre para poder seguir elevando ao mundo divino. Geralmente fica moito prisionero da natureza. Ese camiño é o camiño que Platón fala que va do sensível ao inteligível, o sea, que va da natureza ao mundo dos arquetipos, que él establece en base a formas matemáticas, geométricas e números. Entón, o mundo de imagens da nosa psique, vamos a chamar así, ou da nosa ánima, as forzas son moito próximas do mundo da natureza. Mas a medida que vamos sutilizando máis e máis é cando nos vamos aproximando realmente ás especies inteligíveis, dice Giordano Bruno. Entón, temos Deus, natureza e arte. Efectos divinos, naturais e artificiais. Él compara eso con a luz do sol, por exemplo, o objeto e a sombra. O objeto é, por exemplo, non sei, unha persoa que proyecta sombra. Entón, él fala de ideas que son elementos vivos no plano inteligível, como diría Platón, en ese sentido puramente platónico, que a causa de que todo exista, o sea, as causas das coisas son as ideas. Se algo existe é porque esas propiedades son determinadas pelas ideas que forjaron iso na materia. Desde dentro, Giordano Bruno insiste que esa creación non é de fora a dentro, é de dentro a fora. O sea, dentro da materia há un impulso que é creado como unha semente pela idea e ese impulso va crecendo para aproximarse á idea, o sea, a súa perfeição, como nos diríamos, como un lotus. O sea, nos vemos que o lotus nace na lama e desde a lama se va crecendo, abriéndose paso a través da lama, da agua, para abrirse ao sol, como se fose fillo do sol. O sea, como se esa semente da idea crecese, mas crece de dentro da materia, impulsionado desde a idea. O sea, non é un proceso para Giordano Bruno, en algúns dos parágrafos, porque él va a mudar eso en outros parágrafos, mas en algúns dos parágrafos é como se a idea se imprimise directamente no sello da materia, como semente, ou como vestigio, ele usa a palabra vestigio, que significa pegada. É unha pegada, e desde esa pegada permite o florecimento de. Mas na realidad ese florecimiento se debe a que há unha forma invisible que está a puxar desde esa semente. Vamos a imaginar unha árbore. Como facen algúns yogis, ou facían na India, se falaba moito disso no século XIX, que pegaban unha semente, puñan a semente cá, e eles vían a árbore. O sea, eran capaces de ver a árbore na semente con avisado interior. Claro, ven unha árbore ideal, non unha árbore forjada en tempestades, ven a árbore sin lutas contra o medio, sin lutas contra a natureza. Ven a forma da árbore, que está, o que significa que, se iso é certo, a semente estaría vinculada como se fose unha radio
con un mundo de ondas, voy a falar en termos actuais, no cual está esa forma que é esa árbore. Perceben a idea? O sea, nós temos unha radio e temos o mundo das ondas de radio. A voz que ouvimos dunha radio, na realidad é unha tradução con os instrumentos que ten a radio do mundo de ondas, das formas que há, neste caso, nesas ondas. Nos propios seríamos a cristalización na materia, na carne, na sangue, como corpo humano, o noso cerebro non sería a nosa mente. Eso, o sea, o cerebro é o traductor da mente. A mente ten existencia per se. Só que a única forma de expresarse no reino material sería a través do cerebro. O sea, que há unha especie como de forma no mundo invisible que está vinculada a esa semente no mundo visible. Entón, é como se a semente da árbore estivese a responder á chamada da árbore. Crece. Mas, claro, na semente está todos os mecanismos que permiten chegar a ser o que ten que ser. O sea, o código genético, neste caso, da propia semente, que va a permitir que eso se desenvolva. É como é a famosa historia entre o computador e o usuario. O sea, cando falamos de inteligencia artificial, pode ter o instrumento realmente inteligencia ou inteligencia que está en prestar e métodos para combinar de mil maneras. O sea, sempre está o computador e o usuario. O sea, o computador non é o usuario. Claro, chegará un momento que un computador seja usuario de sí mesmo e teñamos a Terminator, o sea, entre nós, pues non sabemos, aí está gente intrigándose sobre eso e nos ya veremos, ou ya verán os nosos fillos, os nosos netos, ainda que o máis probable que os nosos netos se encontren unha edad de pedra e non vean nada, o sea que non existan ni libros. Os que teñan sorte de 4 ou 5 que aprenderon libros de cor que van viajando pela... Eso como dicía Einstein, eu non sei como será a próxima guerra mundial, mas a seguinte será con pedras e paus, coñecen esa historia? O sea, despois de ter a bomba atómica, después de unha guerra nuclear masiva, como é a seguinte guerra? Con paus e pedras. Entón está a idea, o vestillo da idea e a sombra da idea. As sombras das ideas están no mundo intermedio. Ten máis valor que os vestillos, mas non son tan perfectos. Esta é unha idea tamén curiosa de estética metafísica. Pode algún artista crear algo máis belo da imagen que existe na natureza daquilo que quere crear? Unha boa pregunta, O sea, chega un pintor e faz a corrente dun río. Esa corrente do río, por moito ben que esteja feito, é máis inspirador, a palabra inspirador non é exacta, é máis belo do que o río que corre? Unha boa pregunta, que ten varias respostas. E quizás as varias sean certas, as dúas. En certo modo, o impacto emocional que pode gerar unha boa obra de arte non gera, diante da persoa normal, o elemento da natureza. O sea, aquilo que suxere un río que corre, a través dunha obra de arte, te pode gerar un impacto moito máis grande que estando diante do río que corre. Porque, en certo modo, o que fez o autor foi traducir esa beleza que el ve reflectida, arquetípica que el ve reflectida no río, e te faz el de ponte para ver o que tú non ves no río. Non sei se... Mas aínda así, no río está mellor. O sea, el faz de ponte para que tú veas a alma do río expresado no río. Mas a alma do río mellor, sempre mellor. Sempre a árbore da natureza é máis belo e perfecto que o que o ser humano posa fazer, sempre. Só que, claro, a arte te pode abrir portas ao mundo arquetípico que tú non podes ter diante da natureza porque non te dis nada, entre outras coisas. E porque tú julgas as coisas pelos elementos superficiais. Por exemplo, eu julgo a agua pelas propiedades que ten a agua, porque a veo, etcétera, etcétera, etcétera. O un sabio que vea este copo de agua e faz así con a agua, o sea, o impacto que pode ter nele é infinitamente superior en mí, infinitamente superior. Porque ele ten as portas da alma completamente abertas. Mas para mí é un copo de agua, que sí, que si medito nel, pues eu dixe, que maravilla, agua, misterios da agua, etcétera, etcétera. Máis intelectual que outra cosa, quizás.
Mas o que ve un sabio o un artista, o artista puede ver matices y sentir que después transfiere a obra de arte y a través de eso tú puedes entrar en misterios que antes, diante de agua, no podías hacer. Mas si fueses un sabio no necesitabas a obra de arte. O sea, un sabio na natureza ve absoluta perfección. Nos vemos coisas que nos pueden dar serenidad o no. ¿Entienden un poco la idea? Por eso ven a sombra, o sea, primero está idea o vestillo y a sombra, mas o vestillo sempre é máis perfecto. Esa idea. O sea, non há mellor sombra de idea que o propio vestillo.